Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah la hawla wa la quwata illa billahi amma ba'du. Mari kita awali agenda kita mengaji pada malam hari ini dengan membaca suratul Fatihah yang akan kita hadiahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita percaya bahwa apa yang kita baca ini sampai kepada beliau insya Allah. Kepada para sahabat Nabi, para tabi'in, para tabi'in, para ulama ya, ulama Al-Quran yang telah berjasa mengantarkan Islam kepada kita semuanya. Berikutnya untuk para guru-guru, para penghafal Al-Quran dimanapun mereka berada, semoga diberikan kemudahan, kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkhusus untuk orang tua kita, mudah-mudahan Allah kasih rizki yang halal, barokah. Dan juga mudah-mudahan diberikan kesehatan zahiran wa batinan. Terkhusus untuk semua almarhumah keluarga kita, Allah jadikan husnul khatimah dan ditempatkan di tempat yang mulia, nyaman di alam kubur sana di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim Alhamdulillah kita sampai di halaman ke-89. Silakan Bang dibuka halaman ke-89. 89. Ya. Juz 5 ya. Kita akan latihan membaca dengan harokat yang benar, panjang pendek yang benar. Oke? Mungkin Jangan lupa kalau warna hijau itu ada dengungnya. Warna hijau ada dengungnya ya. Kemudian kalau tanda merah, layar-layar begitu, antum panjangkan 5 harokat ya. Ya, sambil memperhatikan yang kita baca itu ada huruf matnya atau tidak. Begitu. Terus sambil mengingat-ingat tentang hukum nun sukun dan mim sukun kalau ketemu ya. Oke. Enggak, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Haknya ya. Nah, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah. Nah. Walau anna katabna alaihim aniktu anfusukum awikhruju Anfusakum awikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilum minhum. Awikhruju. Nah, junya panjang tuh. Ada huruf mat. Awikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilum minhum. Naam, ahsantum. Walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tasbita. Nah, saknya kamu keluarkan ujung lidahnya. Wa ashaddatas. Silakan. Wa ashaddatas bita. Aywa, ahsantum, mantap. Wa izalla ataina. Panjang dia. Ini Quran Arab ya. Jadi posisi hamzah begitu Zal. Itu dibaca panjang. Kalau Quran Arab, Quran Indonesia biasanya harokatnya berdiri dia. Wa idzalla
وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما. Ajran 'azima, ajran 'azima gitu. Ajran azima. Ya, ahsantum. Walahadainahum siratam mustaqima. Ya, betul. wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim Betul. alaihim minan nabiyina Panjang pendeknya. Panjang pendeknya. Minan nabiyina. Itu ada huruf mat ya, Bang? Minan nabiyina. minan nabiyina Tekan tasdid. wasidikina Tasdid. Wasiddi. wasiddiqina wasyuhada'i wassolihin Naam, ahsantum. wa hasuna ulaika rafiqa. Masya Allah, naam. Zalikal fadlu minallah. Kafa billahi alima. Naam, betul. Ayyuhalladzina amanu khudhu hizrakum fafiru subatin awin firu jami'a. Masya Allah, naam, ahsantum. Wa inna minkum Laman la yubatti'an gitu. Laman la yubatti'anna fa'in asobaskum musibatu qala qad an'amallahu ala izlam Alayya izlam. alayya izlam akum mahum syahida. Masya Allah, Masya Allah. Ala in asobakum fazlum minallahi layakulanna ka'allam takum bainakum wa bainahu. Nggak kelihatan Ustaz ya? Terus. Wa bainahu mawaddahu wa mawaddatui. Mawaddatui ya laitani kuntum ma'hum fa'afuza fawzan azima. Nah, diulang dari itu, Sel. Ya laitani, ada alif kecil itu ya. Ya laitani kuntu. Ya laitani kuntu ma'hum fa'afuza fawzan azima. Naam, ahsantum. Naam, betul. Fal yuqatil fi sabilillahi allazina yashrunal hayatad dunya bil akhirah. Naam. May yuqatil wa may yuqatil fi sabilillahi fayuqtal aw yakhlib fasawfa nu'tihi ajran azima. Naam, ahsantum. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim.
والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم gimana Bismillah, gimana insyaallah. aman baik Fadal Ustadz buka Qurannya ya tapi kelihatan di layar rekamannya Ustadz akan buka surat An-Naba. Sampai ayat berapa nih rencananya, Bang? 25 tadi insyaallah. Alhamdulillah. Saya perhatikan yang warna hijau ya. Itu ada bacaan ikhfa, ada bacaan gunnah, ada bacaan idgham bi gunnah juga. Oke, maka silakan. Ta'awudz basmalah. Dari a'udzu dulu, Bang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun anin nabail azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Betul. Kalla sayalamun summa kalla sayalamun. Sa. Summa kalla. Summa kalla sayalamun alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna laila libasa وجعلنا الليل laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna
سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المؤسرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في السور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت سرابا أبوابا وسيرت الجحيم وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا إلا لابسين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا. Shadaqallahul azim walhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan di waktu yang akan datang tambah lancar. Amin Allahumma amin. Baik. Kita masuk kepada sesi murojaah dari surat An-Nazi'at. Yang pertama nanti Sel. Ini murojaah hafalan baru ya. Kemudian nanti antum akan lanjutkan ke surat Asy-Syams ya, ke surat Asy-Syams, Al-Lail sampai dengan surat Al-Bayyinah. Oke. Bangga, langsung atau perlu waktu persiapan? Dari surat An-Nazi'at dulu. An-Nazi'at selesai, kita pindah ke Wasyamsi wal duhaha. Masih ingat An-Nazi'atnya ya? Insyaallah. Bismillah. Oh iya, ngomong sama ibu antum tuh. Ustaz Chat. Bu, tolong disemangati Excel karena Excel sudah mulai program ngaji sambil membaca terjemahannya ya. Ini perlu disampaikan juga sih Sel, karena orang tua dengan kabar begitu juga senang. Dan ibu antum bilang mudah-mudahan istiqomah Ustaz begitu. Amin. Oke. Oh, panas lumayan ya. Oke Sel, makasih. Fadhal. Surat An-Nazi'at. Bismillahirrahmanirrahim. Wan-nazi'ati gharqa, wan-nashitati nashta, was-sabiqati sabha, fas-sabiqati sabqa, fal-mudabbirati amra, yawma tarjufu ar-rajifa, tatba'uha ar-radifa, yaquluna inna lamarduduna panjang. Qulubu yawma idzin wajifa, absaruha khashi'ah, yaquluna inna lamarduduna fil hafirah. Lamarduduna panjang. Lamarduduna fil hafirah. Aiza kunna idzaman nahira. Kunna panjang. Aiza kunna. Aiza kunna idzaman nahira. Qalu tilka iza qaratun khasirah. Qalu tilka idzan Qalu tilka idzan qaratun khasirah. Karra tasdid. Qalu tilka iza qarratin khasirah. Idzan karratun. Qalu tilka idzan qarratun khasirah. Betul. Fa innama hiya zajaratu wahidah. Fa innama panjang. Fa innama hiya zajaratu wahidah. Wa izahum bisahirah. Ya. Ataka hadisu Musa iznadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa izhab ila fir'auna innahu tagha faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha fa'arahul ayatal kubra gitu. Fa'arahul ayatal kubra fakadzdzaba wa 'asa tsumma adbara yas'a fahasyara fanada faqala ana rabbukumul a'la fa'akhadhahu Allahu nakalal akhirati wal ula
fa'akhadhahu Allahu nakalal akhirati wal ula. Betul. Inna fi dzalika laibratan liman yakhsha. Masyaddu khalqan mis samaa'i banaha. Rafa'a samkaha wa aghtasha lailaha wa akhraja Rafa'a duhaha. samkaha fasawwaha. Rafa'a samkaha fasawwaha Mm-mm. wa aghtasha lailaha wa akhraja duhaha. Betul. Wal arda ba'da dzalika wal arda ba'da dzalika dahaha. Naam. Minha ma'aha wa mar'aha. Mm-mm. Wal jibala arsaha mata'an lakum wa li'an'amikum fa idza ja'atis sa'atit taqah yauma Salah. Hati-hati. Bukan faida jatit atit to apa tadi? Atit toko bukan. Hati-hati. fa idza ja'atit tamatul kubra 6 harokat yauma Mat lazim Sal, jangan lupa Sal. Huruf mat ketemu tasydid, 6 harokat. Mat lazim kilmi musaqqal ya. fa idza ja'atit tamatul kubra Punahnya. Gini bacanya. Ja'atit tom. Warna hijau ingat, dengung ya. Faiza ja'atit tammatul kubra. Sahih, na'am. Yauma yatazakkaru insanu ma sa'a. Wa burrizatil jahimu liman yara. Famma man tagha wa asara hayatad dunya. Wa asarul hayatad dunya Fa'innal jahima hiyal ma'wa wa amma man khafa maqama rabbi wa nahan nafsa anil hawa fa'innal jannata hiyal ma'wa. Yas'alunaka anis sa'atil mursaha. Hati-hati ada yang hilang. Ayyana mursaha. Yas'alunaka anis panjang. Yas'alunaka anis sa'atil mursaha. Ayyana mursaha panjang pendeknya. Ayyana mursaha. Bima tamya zikraha illa rabbika enggak pakai tasdid. Ila rabbika mutaha. Innama anta munzira man yakhshaha. Kannahum yauma yarawnaha malayalbisu. Hati-hati. Bacaannya belum pas. Innaha pelan-pelan. Kuncinya pelan-pelan, Sir. Supaya kamu tidak nafasnya biar aman. Coba. Kannahum yauma yarawnaha lam yalbasu illa asyiyatan aw duhaha. Ya, ingat ya, kuncinya pelan-pelan. Nanti akan sampai. Jadi kalau kita cepat, pengalaman Ustadz tuh, nanti nafas kamu akan susah terkontrol, sehingga pikiran juga akan susah untuk mengontrol apa yang akan dibaca. Nah, gitu. Jadi pelan-pelan aja, karena nanti akan ngefek kepada omongan kita sehari-hari, Bang. Oh iya. Jadi orang yang kayak ini ada Ustadz, bukan Ustadz ya, adalah orang itu. Bacanya cepatnya bukan main. Ya ngefek ke kehidupan sehari-hari. Jadi baca Quran tartil, pelan, begitu. Kalau memang terpaksa cepat gitu ya, kayak kemarin Ustadz itu, khataman 10 juz dalam waktu berapa jam? 5 jam. Waduh. Itu di luar kemampuan saya, Sel. Nah, solusinya
Bacanya itu nggak pakai suara, Sel. Pakai mata aja gitu. Mulutnya komat kamit berujung di akhir ayat aja itu misalnya. Allah gitu aja itu. Karena dikejar waktu bacanya, dikejar waktu. Tapi termasuk bacaan, cara baca yang akan Ustadz hindari yang kayak gitu itu. Bacanya seperti itu akan Ustadz hindari. Karena kan kita baca Quran itu salah satu tujuannya adalah memahami kemudian mengamalkan, itu. Ya. Nah, proses kita belajar ini bagian dari supaya nanti yang kita pahami itu benar. Gitu. Lah sedangkan bacaannya benar, itu tasdidnya harus pas, harokatnya harus pas, begitu, Sal. Makanya sangat ditekankan betul panjang pendek, ketepatan harokat, karena itu nanti berakibat kepada arti yang pas, begitu. Nah, nanti kaitannya dengan ilmu, namanya ilmu nahwu dan sorob yang waktu kamu kelas 8-9 itu pernah kamu pelajari. Nah, itu kaitannya di situ tuh. Nah, kalau nanti udah lancar baca nih, nah, bisa nanti kita ngomong sama ibu, Bu, ini Excel sudah lancar, hafalannya sudah mulai bagus, kita tambahi materi misalnya nahwu, gitu, Sel. Hingga nanti kamu membaca misalnya begini, ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Kita akan mempelajari maksudnya apa itu. Ada ka'anna, ada hum, ada yauma, ada yarawna, ada ha. Nah, itu nanti secara Indonesia bagaimana, kemudian tafsirannya seperti apa, arahnya ke sana. Oke. Nah, cuman memang ya di dalam Islam membaca saja nggak paham artinya itu dapat pahala, gitu. Dapat pahala. Baca ini nggak tahu artinya nih, dapat pahala. Apalagi tahu artinya. Apalagi tahu artinya. Kalau kita pikir-pikir ya, betapa strategisnya Islam atau Tuhan kita agar hambanya itu dekat dengan apa? Dengan kitab sucinya. Baca saja nggak paham dapat pahala. Nah, ini perkara pahala itu kan perkara percaya nggak percaya, Sel? Betul nggak? Betul. Ya. Percaya nggak percaya iman? Kata siapa? Cuman kok banyak dari orang yang bertestimoni. Tahu artinya testimoni ya? Ya. Memberikan pengakuan, memberikan sebuah cerita bahwa iya saya itu jadi orang bahagia itu memang karena saya rajin baca Waqiah, saya rajin baca Ar-Rahman, begitu. Begitu loh. Banyak yang bertestimoni begitu. Logikanya di mana? Baca cuman hidupnya jadi enteng, rezekinya lancar. Ada yang membaca witan misalnya ya Fattah, ya Fattah, ya Fattah. Gampang dalam memahami pelajaran. Ada yang begitu. Kok bisa? Kok masuk akal ya? Tapi itu yang mereka rasakan dan testimoninya gitu, Sal. Kayaknya nggak mudeng ya. Ini perkara iman, Sal. Perkara yakin. Dan akhir-akhir ini Ustaz memang lagi kondisinya di situ tuh. Lagi mencoba untuk meyakini. Ya. Karena dilema di sosmed ini cukup banyak, Sal. Yang Ustaz sedang menggelutinya, yang Ustaz sedang ada di kondisi pergolakan itu. Misalnya perihal tentang nasab Nabi. Sebenarnya ini habaib itu keturunan Nabi atau enggak sih? Ya gitu. Dan lain sebagainya. Dan banyak-banyak yang lainnya. Termasuk kasus Vina, termasuk perihal tentang kondisi Darul Quran dan seterusnya. Ala kulli hal. Yang penting kalau kata Nabi, kalau ente mau jadi bagian umatku, ya ente memperhatikan kondisi umatku. Begitu. Itu yang saat ini Ustadz sedang lakukan. Baiklah, kita masuk kepada sesi surat berikutnya yang insya Allah lebih mudah, yaitu surat Asy-Syams sampai dengan surat Al-Bayin. Ada 1, 2, 3, 4. 4 halaman saja. Insya Allah. Fadhal. Perlu persiapan? Boleh, silakan. Langsung lah, insya Allah. Langsung, siap. Ini sudah mau mendekati 30 menit, Sel. Oke, Sel. Fadhal. Surat Asy-Syams bertepatan dengan halaman 595.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wan nafsi wa ma sawaha wa nafsin wa ma wa nafsi wa ma sawaha falamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha ma zakkaha wa qad khaba man dassaha kazzabat samud bi taqwaha izin basya asqaha idzim faqala ba'atsa idzim ba'atsa ashqaha. izin basya ashqaha Ada desa. Ujung lidahnya keluar. Idzim izin ba'atsa ashqaha. basa ashqaha Ahsan. faqala lahum rasulullahi Naqatallahi. naqatallahi wasuqiyaha fakazzabuhu faqaruha fadamdama Fakazzabuhu. alaihim rabbuhum bizambihim fasawwaha wala yakhafu uqbaha. Betul. Aksantum. Lanjutkan, Bang. Al-lail. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla wa ma khalaqaz zakara wal unsa inna sa'yakum Inna lasyatta sa'yakum. fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruka lil yusra fadzakir Fasanuyassiruhu lil yusra. fa amma Wa man wa bakhila wa 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 amma man bakhila. wastaghna wa kazzaba bil husna fasanuyassiruhu lil yusra Lil wa ma lil yughni usra. an Lil usra. lil usra fasanuyassiruhu lil usra fama Wa yukadzibu ma yughni. wa ma yughni anhu maluhu idza taradda Betul. inna alaina lal huda fa lana lal akhirata wal ula fa'anzalna minal mu'sirati Fa'anzartukum naran talazza. fa'anzartukum naran talazza la yaslaha ilal ashqa allazi alladzi kazzaba wa tawalla wa sayujannabuhal atqa Betul. allazi yu'ti malahu yatazakka wa ma liyadin indahu min ni'mati tujza illa Ni'matin. min ni'matin tujza illa batigha wajhi rabbil a'la Hanya wa kelihatan. Illa batigha wajhihi. Coba. illa batigha wajhi rabbil a'la wala sawfa yarda. Nah, coba stop dulu, stop dulu. Antum masih merasa nggak surat selain Ad-Duha sampai An-Nas itu susah? Merasa nggak ente? Ya. Susah ya? Merasa ya? Nah, doktrin seperti itu dihilangkan, Sel. Itu karena anggapan itu mempengaruhi kepada kinerja kita. Jadi tanamkan dalam diri kita, tidak ada yang susah kalau kita rajin baca. Nah, gitu. Secara teori memang kalau kita rajin baca, nggak ada yang nggak lancar, mesti lancar. Nah, cuman jangan sampai anggapan yang tadi itu, pokoknya selain Ad-Duha sampai Anas susah. Nah, itu akan mempengaruhi juga Sel nanti Sel. Akibatnya apa? Akibatnya diantaranya adalah santri atau siapapun akhirnya nggak murojaah surat Al-Lail Sel. Yang dia murojaah Ad-Duha sampai Anas saja. Kenapa? Susah. Ngapain ngelancarin yang susah kan gitu akhirnya dia. Oh iya. Padahal kan secara teori kalau yang nggak lancar itu Al-Lail,
Ya, apa yang dibaca? Al-Lail kan ya? Iya, gitu. Oh iya. Gampangan itu. Surat Al-Fatihah daripada Al-Adiyat. Baca apa ente? Saya mah baca Al-Fatihah aja, Ustaz. Nah, kayak gitu tuh, Ustaz. Iya. Padahal secara Oh. teori, kalau mau lancar Al-Adiyat, udah Al-Fatihahnya Hmm. ditinggal sebentar, baca Al-Adiyat. Oh iya. Nah, seperti itu. Jadi insya Allah Hmm. dengan teori ini sepertinya ya tidak hanya Ustadz saja yang merasakan. Antum juga merasakan? Mm-mm. Ya. Lah, Ustadz ini merasakan udah lama, Sel. Yang Ustadz Hmm. terapi pada diri Ustadz adalah saya harus rajin baca juz 30 ini. Saat ini misalnya nih, kalau nggak baca Mm-mm. 2 bulan, itu baliknya lebih cepat. Juz 30 itu. Kayak kemarin ini, baru Ustadz mulai itu membaca juz 30, Ustadz gilir. Akhirnya awalnya susah itu. Ketemu di Al-Mutaffifin salah. Al-Infitor Ustadz salah. Padahal setiap minggu kita murojaah sama antum kan. Mm-mm. Tapi pas Ustadz baca sendiri, loh ternyata Al-Bursah nggak lancar ya. Di ayat ini. Akhirnya sekarang sudah mulai Ustadz coba rapikan jadwalnya. Setiap hari baca, Ustadz usahakan 3 juz, 3 juz. Hari ini baru juz 5 tuh. Sama juz 4. Rencananya juz 29. Insya Allah. Mudah-mudahan sih cukup waktunya. Oke, mari kita lanjutkan ya. Surat Ad-Duha. Tafadhol. 2 halaman lagi tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja ma waddaka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairu laka minal ula Khairul laka. wala Khairul laka. khairul laka minal ula wala Nah. sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka ilahan Wa fa'aghna wa wajadaka wajadaka dhallan. Coba. wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan faghna fa ammal yatima fala taqhar wa amma sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis Fahaddits. fahaddis. Ya, na'am. Ahsantum. Al-insyirah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusrak fa idza faragta Inna ma'al. Jadi fa inna habis itu inna. Coba ulangi dari warofa'na. wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra Betul. fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Nah, ahsantum ya. Terus surat At-Tin. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil Wa amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawasaw bil haqqi. Ya. Hati-hati, salah. Illal ladzina amanu. Illal ladzina amanu wa amilus sholihati falahum ajrun khairu mamnun. Nah, Wa ma yu'adhibuka ba'du biddin. Alaysallahu bi ahkamil hakimin. bala wa ana ala dzalika minasy syahidin. Alhamdulillahirabbil alamin. Surat Al-Alaq sal. Sal. 3 surat lagi sal. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra Qalqalahnya wa jangan lupa ya. rabbukal akram. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram allazi 'allamal bil qalam Alladzi 'allamal insana ma lam 'allama bil qalam. Hati-hati. allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam kalla innal insana la yadgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbika ruj'a
Ara'aita alladzi yanha abadan idza shalla. Ara'aita in kazzaba wa tawalla. Alam Ara'aita in ya'lam bi kana dulu. Ara'aita in kana 'alal huda. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa. Terus ara'aita in kadzdzaba. Ara'aita in kazzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kalla la in lam yantahi lanasfa'an binasiyah. Nasiyatin kazibatin khati'ah. Falyad'u nad'u zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Tadi baca surat As-Sajdah. Surat Al-Qadr. Naam, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Bagus. Surat Al-Bayyinah. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Betul. Wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah. Ya, betul. Innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar. Betul. Tahtihal anhar khalidina fiha abada. Radhiyallahu anhu wa radu an. Dzalika liman khasyya rabbah. Shadaqallahul azim. Oke, Sal. Alhamdulillah kegiatan pada malam hari ini diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan membekas ya. Amin. Menjadi asbab hidayah, menjadi asbab taufik. Hidayah itu apa sih, Bang? Hidayah itu petunjuk. Kalau taufik itu bantuan ya. Hidayah taufik. Taufik juga petunjuk sih. Taufik juga petunjuk. Yang petunjuknya ini langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan antum nanti merasakan, kalau bisa sih sudah merasakan ya, nikmatnya iman, Islam, dan juga nikmatnya di dalam membaca Al-Quran sehingga menjadi benteng begitu, Bang. Betapa banyak orang setelah melakukan kesalahan saja. Kesalahan misalnya nih, contoh ya. Mudah-mudahan antum belum ngerasain ya. Kesalahan misalnya nggak sholat. Nah, gitu. Kesalahan kesalahannya sifatnya itu nggak ada hubungannya dengan manusia, Sel. Kesalahan misalnya apa ya? Harusnya murojaah, nggak jadi murojaah. Nah, bagi kita sebagai penghafal Quran, itu bagian dari kesalahan. Ya kan? Akhirnya hafalan kita nggak lancar. Ya kan? Kemudian, akhirnya kita ngaji. Oh iya ya. Dengan ngaji. Dengan akhirnya saya, biasanya nggak jamaah, akhirnya jamaah. Nah, pas jamaah itu, iman kita makin kuat. Oh iya ya. Ternyata dengan jamaah, kegiatanku lancar, sekolahku lancar, begitu. Kan Ustaz ngerasain itu. Mudah-mudahan itu juga ngerasain. Amin. Karena ya kondisinya saat ini memang umur Ustaz 38 dan kesibukan Ustaz di situ-situ aja. Di situ-situ saja. Ya, yang pastinya adalah bagaimana juga Ustaz
bisa menjadi contoh bagi orang-orang yang ada di sekitar Ustadz juga. Jadi tidak hanya mementingkan diri sendiri, enggak, Sel. Ketika Ustadz jamaah nih, kalau antum cek, Ustadz juga berusaha, santri yang ngeliatin Ustadz, niru Ustadz, gitu. Ya kalau kita hanya ngurusi diri sendiri, pahalanya beda dengan kita ngurusi orang lain. Paham ya? Ya, mudah-mudahan ketika antum nanti keluar rumah misalnya, atau antum di rumah, antum sholat, duha, atau apa, sengaja diliatin adik, supaya adik nanti ngikut. Oh gitu. Clear ya? Boleh. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Tetap istiqomah. Besok kita praktek untuk kaidah dagu. Ada yang mau disampaikan sebelum saya tutup, Bang? Aman dan insyaallah. Alhamdulillah sehat selalu bersama Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Anda, terima kasih topiknya. Iya, wa afwan.